So, good evening, sir. This is my video presentation for final exam. Problem 1, find the general solution or solution set of any linear Diaphantine equation of the form ax plus by equals c. So, you can choose any LDE. So, I choose 87x plus 64y equals 3. So when we apply Euclidean algorithm, we have 87 equals 64 and the quotient is 1, the remainder is 23. So the divisor here will be the dividend in the next equation, then the remainder here will be the divisor. Then take the quotient, then another remainder, then make it divisor, then the divisor here will be the dividend. So this is the algorithm of Euclidean. So if since if we so when the remainder is already 0, then we have the solution for the greatest common divisor for the numbers 87 and 64. So since this one divisor divides 3, thus the solution set exists because 3 man ang divisor 3. So in the reverse algorithm, we just need to apply addition property of equality. So ang 64 23 mabalhin dito, transfer, then ang kani siya i-transfer siya, tapos mahimong minus ano na siya. So we let m and n as variables to be an element of positive integers such that m plus n or 87 plus 64 equals 1. So this is, we use the equation here in the reverse algo, then solve for it. So copy lang nimo, tapos kay 1 equals 3 minus 1, then ang 2 diri man siya ang 2, so pulihan lang nimo siya kay bracket pareha sa gibutan nimo sir. Then solve for it. 1 times 5, then 1 times 1, kay naman to siya coefficient na 1 dapat dari. So ang 1 siya dari na mo siyang 2. 1 times 1 equals 2. So tapos copy lang ni 3, kaya mo siya pinamawala. So 2 times 3 minus 1 times 5. Tapos ang 3 again, pulihan na to ang 3 here. Tapos copy lang ni cos 18, then i-copy ang 1 and 5 butang dire, tapos i-solve na po. So here 2 times 18, 2 times 3, 2 times negative 3 equals negative 6, then 6 i-bring down lang nimo, tapos i-bring down lang nimo 1, 5. Dali nga lang siya until mahurot nimo ang reverse algorithm, until maabot siya sa here 23 equal 87 minus 1 to 64 times 64. So here makita na to diri na niabot na siya og 64 minus 25 times 23. So 9 times 64 minus 25, tapos bring down nimo to 87 minus 1 times 64. So here we can see na gi-multiply na to siya, gikuha na to cross here 25 times 87, then 25 times 64, kay na naman siya times 1 naman siya, so 25 lang, tapos 25 times 64, tapos copy na 964. Then kay left side raman ang pwede raman left side lang ang i-combine, so i-combine lang na to ang left side. Tapos 1 equals 34 kay ayun siya sa 9 times
something. Ay, times 25. Ah, dra. So, 34 times 64 equals 2587. Kay diri man siya. I-add mo. Pagkahuman, pag-add ni mo aning duha, gawa siya kay 34. Pagkahuman, i-copy lang nimo ni kani. Pag-add, copy. Then, bring down ni mo ang 2587. So, since 34 and times 64 minus 25 times 87 equals 1. So, since kay naga-follow man ta sa original na equation, which is 87x plus 64y equals 3. So, transfer na to siya into, transfer na to siya 3. So, nahimo siyang, ang 87, i-transfer dito, ang 87 ay mong i-transfer ang 34. Tapos, mahimo siyang 87 times negative 35 minus 64 times negative 34 equals 1. So, at the last part, we need na to ang kani i-transfer na m equals negative 35, n equals negative 34, d equals 1, a equals 87, b equals 64, and c equals 3. Solution set, equation, then this is it. X equals negative 75 plus 64k, then y equals negative 102 minus 87k. Then when k is negative 1, x is 139, then y equals negative 15. When k is equal to 0, x is negative 75, then y equals negative 102. Then when k is 1, then x is negative 11, and y is negative 189. So, muna siya ang pagkuha sa LDE. 87 sa original equation times 139 in the negative 1 starting sa x. Tapos, i-diri sa last equation na to sa minus 64. Tapos, i-add na to ang last y diri sa k sa positive 1, which is negative 189. So, i-multiply na siya 64. Then, ang magawas kay negative 12,093. I-plus na to siya diri sa negative 64 times negative 189. So, magawas kay positive 12,096. Tapos, i-plus na to siya. So, ang magawas kay 12,096 minus 12,093. So, equals to 3. Then, ito amang LCD diri kay ang greatest man ito diri kay 3. Then, 3 equals 3 yun. So, LDE siya. Tama. So, the problem 2 is perform 4 arithmetic operations involving functions. You can freely choose any equation of the function. Addition, example. Quantity of f plus g of x is equal to f of x plus g of x. Are the following functions. F of x equals to 3x squared minus 4x plus 8. And g of x is equal to 5x plus 6. So, solution. The quantity of f plus g of x is equal to here 3x squared minus 4x plus 8 plus the quantity of g of x here 5x plus 6. So, collect the like terms kay wala may check squared kay quadratic mo na itong gamit. So, 3x squared, bring down the operator, the plus here, plus sign here kay addition. So, kay pareha man sila sa b, 4x o 5x. So, minus man siya, so mahimo siya negative. So, negative 4x plus 5x. Tapos, quantity nila doha. Plus, see, 8 plus 6. So, 8 plus 6. Then, this is the answer. 3x squared plus x. Okay, 4x. Negative 4x plus 5x is x. Then, 8 plus 6 is 14. So, in the subtraction example, subtract the function g of x equals 5x minus 6. And from f of x equals x plus 2. Solution. Quantity of f minus g of x equals to f of x minus g of x.
So first, place the second function in parenthesis kay masagol man gud siya if dili na to siya i-place sa parenthesis. So 5x minus 6 kay g of x man ang last, so g of x 3, then x plus 2 minus quantity of 5 minus 5x minus 6. So remove the parenthesis by changing the sign within the parenthesis. Pag-change na to ani, mahimo siyang addition pag remove sa parenthesis. So x plus 2, the f of x, minus 5x plus 6. Combine like terms na agad. Third. So x minus 5x kay quadratic na mapunta. So x tapos 5x kay wala man siya kuan, then add ang c, then nido ka c. So x minus 5x plus 2 plus 6, so the answer is x minus 5x is negative 4x, tapos i-plus ning 2 plus 6 is 8, which is that. So multiplication example, here. So multiply the quantity of f times g of x equals to f of x times g of x. So multiply f of x is 2x plus 1 by g of x, which is 3x squared plus 4 minus x plus 4. So apply this distributive property. So the quantity of f times g of x equals f of x times g of x. So here 2 of x, okay, bulang na to siya, distribute na to siya, then ang i-add ibutan na to si g of x diri. Okay, i-multiply man na to siya here, then i-multiply 2fx times 3 times g of x, then ang 1 i-multiply na to. So if idara na siya, if ma-solve na to siya, 2 times 2x times 3x squared, kay plus raman na to ang power, so 3, then 2 times 3 is 6, then x, then 2 times 2x times x, then 2x squared, tapos 2x times 4, then 8x, tapos plus operation na to. So next is 1, so i-copy lang nimo kay times 1 naman na tanan, then combine and add like terms. So kay pareha man ang here, wala man tay quadratic gapon, wala tay squared like dere, kay nakakuha naman siya, naka-set naman siya as quadratic, mo ni siya ang a. Tapos kay pareha man siya sa 3 of x nya kuan, kay sunod siya sa minus. So here gibulag nato siya, negative 2x kay minus man ni siya dere, 2x squared plus 3x squared, bring down yung operator, tapos 8x minus x, tapos last is 4. So ang answer niya is 6x cube, kay gi-add man nimo ang kuan, gi-kuan man nimo ni kani, gi-kopya nimo ni, pag-add mo siya, gi-kuan na gi-minus, pagkamana na kay 6x dapat squared ni, mali na siya. So pagkaman ni minus din mo ang 8x minus x, tapos may muna siya 7x plus 4, naman na niya ko ni. So division example, divide the functions f of x equals 6x to the power of 5th by raised to 5th plus 18x raised to 4 minus 3x squared by g of x equals 3x squared. So solution is quantity of f and g of x is equal to f of x divided by g of x. So 6x raised to 5th plus 18x raised to 4th minus 3x, kato siya, gi-copy lang yan, divide mo siya, syempre kay division man. So 6, so ang 6 kay divide mo sa 3, 6x to the raised to 5th, i-divide mo sa 3x squared plus
here down ang operator. Then i-divide nimo ang 18 sa 18x raised to 4 sa 3x squared. So mo na siya kaning duha. Tapos bring down na po ang operator na sunod. Tapos i-divide nimo ang 3x squared ang 3x squared. Tapos mo na imong answer. 2 i-divide mo ang 6. Pag divide mo sa 6 kay kung sa division man ang power i-minus lang nimo siya. So 3 na siya dra. 5 minus 2 equals 3. So 2x raised to cube. 2x cube. Tapos plus 18 divided by 3 equals 6. So 4 minus 2 equals 2. Tapos here i-divide mo na siya equals 1. So mo na siya ang problem 2. So the problem 3 is find the inverse of 1-to-1 function. You can freely choose. Okay, sketch their graphs using graph software, Desmos, and verify if they are inverse to each other. Okay. Given find f of x is equal to 3 mo na ako f of x equals to 3x plus 1. Simple lang. Find the inverse. So step 1, change the f of x into y. Change it into y here. F of x change into y. So y equals 3x plus 1. Then interchange the variable. So ang x diri mahimong y. So mahimong siyang x equals 3y plus 1. Then step 3, solve for y. So y here x, so i-square na to siya. I-swap na to siya. I-transfer na to siya. So ang 3y mahimo na siyang, so ang x minus na siya sa 1. So x minus 1 here. X minus 1 tapos 3y. Tapos para makuha ang y, i-divide na to ang 3. Mahimo na siya nga ni x minus y equals 3y. Tapos i-divide mo siya sa 3. Tapos i-cross out mo ang 3. Cross out mo na siya. Tapos mahimo na siyang x minus 1 over 3 equals y. I-swap lang nimo siya para makuha nimo. Then that is the inverse. To verify it, simply f of x is equal to x minus 1 over 3 and g of x is equal to 3x plus 1. So mali siya ang equation. f of g of x is equal to 3x plus 1. Okay, ibutang man nato ang 3x plus, okay, ibutang man nato ang x kani siya sa f of x, ibutang man nato siya sa 3 as a g of x. So dara siya 3x plus 1. Tapos na-mix man siya. So 3x plus 1 minus 1 here. X, mo man ni siya ang x. Isagol man niyo to ang g dara. So over 3. Then ang answer ani kay i-minus nimo ang 1 or ang tanggalon nimo ang 3. Tapos ang mabilin kay x plus 1 minus 1. Kay wala naman siya over. So i-minus nimo ang 1, mahimo siyang x. So okay, tama ang f of g of x. Then g of f of x dapat na ni Condry equals 3 times x minus 1. Kay ang kanina man po ang g of x atong butngan sa f of x. So ibutan na to ni siya diri. Then i-kuan mo siya, i-multiply. Tapos kani isagol lang dai. Pagkaman equals 3 times x of x minus 1 over 3. Kay i-swap na to ni siya. Ay i-transfer. So may mo siyang x minus 1. Kay ang x man siya, naman siya dapat diri ang x oh. Tapos ibutan mo na siya dira. Pagkaman kay mahimo siyang equal niya minus 1. Pagkahuman 3 of kay wala naman siya quandary, kay wala naman ng x diri, gibalhin naman nato. Kunya ang kaning minus 1 kay kadni man ning 1 diri sa kilid kani siya. So ang mabilin 3 times x minus 1. Kay copy naman na siya. So 3 times x minus 1. So i-cross out nato si 3. Pagkahuman ang mabilin x minus 1 equals x minus 1.
Pagkaman dara siya x minus 1 equals x minus 1. Tapos para mawala ang 1, add na lang tag 1 sa kilid. Here. X minus 1 plus 1 equals x minus 1 plus 1. Tapos ang answer na kay x. So tama. Pagkaman mo ni siya ang desmos aning duha. Makita na to na sugat gyapon siya. Isa lang gyapon 1 to 1. And inverse siya. Pareha siya diri as kilid. So mao lang na ako, sir. Thank you for listening. And goodbye. Thank you for everything, sir, sa tanan kita dula nimo. Need to study for the second year. Need pa mag-ready. And for the programming. Sorry if late nakapasa, sir. Thank you.